তহঁতৰ মুচন আজি তহঁতৰ মা বहन এক কৰি দিল ओए सारे बेंचो तुम मुझे भूल गया নাই নাই গুৰুজী আপোনাক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰিম নমস্তে গুৰুজী তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মহান নায়কজন হৈছে কি আছিল কালো कबीर सिंह खुरा আবে ভোসরিকে কবির কিং নহয় কবির সিং হয় পুরো ফিল্ম চাই কিন্তু নাম কোন না জানে ফিল্মৰ आओ बेबी जल्दी आओ मैं और नहीं रुक सकता इस मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगा তহঁতৰ আৰম্ভ হলেই মই আৰম্ভ কৰো नो বেঞ্চত ना 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 नो नो ओए माँ अबे बेटी चौथ इतनी जोर से कोई मारता है क्या निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल अरे रे धीरे धीरे अबे बहनचोद कितने साल से भूखा है तू ঐ ৰ কলে গৈছ আকৌ লৈ যা चल बोजड़ी के बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मुंह खराब कर दिया अबे लग जाएगा मुझे अभी जल्दी कपड़े उतर मैं जल्दी करना यार मुझसे नहीं हो पा रहा जल्दी उतर उतर रहा हूँ मैं उतरता हूँ रुक रुक मैं उतरता हूँ अबे बेटी चौथ ऐसे मत कर मुझे लग जाएगा मत कर ऐसे बेटी चौथ ऐसे मत कर अदर चोत पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े कुछ भी হৈ গল না কালো নাই হয় খুৰা আমাৰ অসমৰো কবীৰ সিং নে কোনোবা এটা আছে নহয় জেচিবি নহয় নহয় জেচিবি নহয় জেএছবি তো বলক আমাৰ অসমৰ কবিৰ সিঙৰ কোলে খাই তো কি কোৱা বন্ধুসকল आर यू कॉमेडी मी किथे नु चले हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी कल्ले बन के तुसी बटरफ्लाई चल हट भोसरी के तू मुक्तिमान गुंद होबे चला जा भोसड़ी के ছি 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 যদি মানে কি মানে ছি 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 মানে নকো মোৰ বাস বুজিলো আপোনালোকে control